संध्या 5टा खबर को आपण स्वागत। आज गुरुत्वपूर्ण खबर आईएमटीवी ओडिशा रे देखन भक्तों कल्याण व्यवहार हो श्री जगन्नाथ भू संपत्ति यह कहते हाइकोर्ट। जमी महाप्रभु जगन्नाथंकर यार उपयोग व्यक्तिगत बदल जन कल्याण करने को प्राथमिकता दि जाऊ। महाप्रभु जगन्नाथ भू संपत्तिर व्यवहार ने एक रिव्यू पिटिशन शुणाणी कर एभली टिप्पणी देइछन्ते ओडिशा हाइकोर्ट। यह सहित कोर्ट रिव्यू पिटिशन को हाइकोर्ट खारज कर देथिले। हाइकोर्ट कहते अतिथि गृह पुरी आसुवा लक्षाधिक श्रद्धालु कम मूल्य बासस्थान प्रदान कर अक्टोबर 9 रे आसिब चूड़ांत भोटर तालिका। नुआपड़ा उपनिर्वाचन लगी प्रस्तुति आरंभ हो जाइए। उपनिर्वाचन पूर्व ओडिशा एक स्तरतम नूतन नुआपड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडली रे स्वतंत्र संक्षिप्त समाधान संशोधन एसएसआर आरंभ होइछि। उपनिर्वाचन जनप्रतिनिधि आईन तथा 1950 धारा अनुसार एक स्वतंत्र संक्षिप्त संशोधन करा जाइछि। याकु सेप्टेम्बर 9 तारिख रे समन्वित चिठा व भोटर तालिका प्रकाशन प्रकाश पाइछि। मतदाता सेप्टेम्बर 29 तारिख मध्य दाबी एवं आपत्ति मध्य दाखल करि परिबे। बालेश्वर रे गोआर चित्र समुद्र कूल रे चली ओपन बार। बालेश्वर गोआर चित्र देखा मिलूँ। समुद्र कूल रे चली ओपन बार। मधमांस सहित अश्लील नृत्य मतुआला होइछन्ते पर्यटक। नग्नतार सबु सीमा टपी जाइए ओडिशा पश्चिम सीमा रे थिबा बालेश्वर भोगराई ब्लॉक रा उदयपुर बेलाभूमि। दिन 2 पर समुद्र कूल रे मद मांस एवं युवती सहित मतुआल होइछन्ते युवक मान। विशेष करके बंगीय पर्यटकों भीड़ जमुची ओडिशार पश्चिम सीमा तथा उदयपुर बेलाभूमि रे। कलिंगा घाटी रे भूस्खलन कंधमाल एवं गंजाम यातायात ठप। कंधमाल जिले में प्रबल वर्षा होता बेले कलिंगा घाटी रे भूस्खलन होइछि। मध्याह्न बड़ धरण भूस्खलन होता बेले कलिंगा घाटी रे बाधा प्राप्त होइछि जीवा आसिबार काम। फल कलिंगा घाटी रे कंधमाल जी उदयगिरी गंजाम दुर्गा प्रसाद को यातायात संपूर्ण भाव में ठप हो पड़ी। कलिंगा घाटी रे बड़ धरण भूस्खलन घटी। भूस्खलन फल पहाड़ बड़ बड़ पत्थर खंड मध्य रास्ता को आसी जाइए। पुरी समुद्र रे बुड़ी जिबा बेले पर्यटकों को उद्धार। पुणी पुरी समुद्र रे अघटन देखा मिली। समुद्र रे स्नान करुवा समय रे रिप करेंट रे पड़ी बुड़ी जाइछन्ते पर्यटक। पुरी समुद्र कूलर सेक्टर 9 रे घटी एभली घटना। तेबे सेठाकार उपरिस्थ थिबा लाइफ गार्ड माने तुरंत समुद्र भीतर को जाई बुड़ी जाउथवा पर्यटकों को उद्धार करछन्ती। उद्धार पर्यटक जनक हेउछन्ती केन्दुझर अंचल विकास नायक। लाइफ गार्ड माने विकास को उद्धार करिबा परे तांको प्राथमिक चिकित्सा मध्य जोगाई दैछन्ती। प्रति जिला एवं पौर संस्था रे आयोजन हेबो आवास दिवस। राज्य रे पालन होइछि आवास दिवस। प्रति जिला एवं पौर संस्था आयोजन करिबो सहरांचल प्रधानमंत्री आवास मेला। समस्त जिलापाल को चिठी लिखिछन्ति नगर उन्नयन विभाग प्रमुख शासन सचिव तथा उषा पाढ़ी। सहरांचल प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अंगीकार 2025 आयोजन पर चिठी रे उल्लेख रही। प्रधानमंत्री जन्मदिन आरंभ हो जाइए। 2टी पर्यायर अक्टोबर 31 पर्यंत मध्य चलिबो। श्रीक्षेत्र में कार्तिक व्रत प्रस्तुति आरंभ। पुणी पुरी रे लागिबो गहली चहली। अक्टोबर 7 रु आरंभ हेबाकु जाउछि कार्तिक मास। याहाको ने श्रीक्षेत्र कार्तिक व्रत प्रस्तुति आरंभ हो जाइए। आसंता 19 तारिख रु आवेदन करिबारिबे हविष्याली माने e-district.odisha-government.in रे ऑनलाइन लिंक रे आवेदन करिपारिबे। दिन 10 टार आवेदन प्रक्रिया आरंभ हेबो। 70 वर्ष बयस पर्यंत विधवा एवं विवाहित महिला माने आवेदन योग्य रही। एका बेले 27टी शिल्पानुष्ठान भित्तिप्रस्तर स्थापन। एका बेले 27टी शिल्पानुष्ठान भित्तिप्रस्तर स्थापन होइछि। 25,380 कोटी टंकार पुंजी निवेश करा जाइछि। 52,000 नियुक्तिर सुजोग पाइछन्ति। 12टी जिल्ला केमिकल टेक्सटाइल प्लास्टिक सीमेंट फूड प्रोसेसिंग फार्मा भले कंपानी पोषित हेब। 15 मास 1,07,000 नियुक्ति देइछन्ति बोले मुख्यमंत्री सूचना देइछन्ति। 30,000 सरकारी पदवी नियुक्ति मिलिथिबा बेले घोरई क्षेत्र में 77,000 नियुक्ति प्रदान करा जाइछि। 22 पाहाचरे चलीगला जड़े भक्त जीवन। जगा दर्शन होइछि शेष दर्शन। दर्शन करने को जाउथबा समय जड़े भक्त चली जाइछि जीवन। जड़े मृत्यु श्रद्धालु होइछन्ति खंडपड़ा अंचल
ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପରିବାର ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଜି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବା ବେଳେ 22 ପାହାଚରେ ମନ୍ଦାକିନୀରେ ମଧ୍ୟ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବିଧାନସଭା ବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିବେ ଶିକ୍ଷକ। ବିଧାନସଭା ବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିବେ ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ି ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏକାଠି ହେବେ ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଧାରଣା ଦେବେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ନେଇ ଯେତିକି ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି, ପାକିସ୍ତାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେରିକା ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ଭାରତ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା। ତାର ବାଦ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହାର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ମାମଲା କହି ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଭାରତ ସହିତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲା ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରିମ୍ 11 ବଦଳରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପୋଲୋ ଟାୟାର୍ସ। ଡ୍ରିମ୍ 11 ପରେ ଆପୋଲୋ ଟାୟାର୍ସ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିର ସ୍ପନ୍ସର। ଏଣିକି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ ଆପୋଲୋ ଟାୟାର୍ସ ଲେଖିଥିବା ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଡ୍ରିମ୍ 11 ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଜର୍ସି ସ୍ପନ୍ସର କିଏ ଆଉ କିପରି କରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆପୋଲୋ ଟାୟାର୍ସ ଏବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ନୂତନ ଜର୍ସିର ସ୍ପନ୍ସର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଜସ୍ୱୀ କହିଲେ 243ଟି ସିଟ୍ରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ନିର୍ବାଚନ। ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ମାହୋଲ ସରଗରମ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସେପରି ବୟାନବାଜି ସେତିକି ବଢୁଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 243 ସିଟ୍ରେ ଲଢ଼ିବି। ବାସ୍, ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୁହେଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏଥର ନିର୍ବାଚନ କାହାର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କ କଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଶସ୍ତା ହେଲା ମଦ ଡାଏରୀ କ୍ଷୀର ଦାମ। ଶସ୍ତା ହୋଇଛି କ୍ଷୀର ଦାମ। ମଦ ଡାଏରୀ ନିଜର କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ GST ହାର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହାର ପ୍ୟାକେଜ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କା ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ମଦ ଡାଏରୀ ଏହାର 1 ଲିଟର ଟୋଟ୍ରୋ ପ୍ୟାକ୍ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ 77 ଟଙ୍କାରୁ 75 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘିଅ ଏବଂ ପନିର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ପିଟର ନାଭାରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ସମାଧାନମୂଳକ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବାର କଥା ରହିଲା ଆଲୋଚନା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବେ ଗୁଜରାଟ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଗୁଜରାଟ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଲୋଚନା। କାହିଁକି ଏତେ ଥର ଗୁଜରାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ରାହୁଲଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ପଛର କାରଣ କଣ? ତେବେ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଗୁଜରାଟରେ କଂଗ୍ରେସର ନଗର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କ ତାଲିମ ଚାଲିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏହି ତାମିଲ ଶିବିରର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ବିଜେପିର ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ଲାଗିଛି। 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆବାସ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆବାସୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସୁଭଦ୍ରାର ଜନ୍ମତିଥି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଉତ୍ସାହ କହିଲେ ନ ସରେ। ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ପାଳନ କରିବାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି।
पुरुष बंधु सम्मुखें छात्री गण दुष्कर्मर अभियोग कराଯାଇଛି। पुरी जिला प्रसिद्ध पर्यटन स्थली बालीहर चंडी पीठ निकट जंगल में जड़े छात्री गण दुष्कर्मर शिकार होइछन्ति। पीड़िता परिवार गतकाली पुरी सदर थाना रे अभियोग करबा पर पुलिस गण दुष्कर्म मामला रुजु करी पुलिस सदर डाक्तरखाना पीड़िता डाक्तरी महीनार कार्यक्रम करा जाइछि। सहारा करिछि बेसहारा उठिला प्रश्न काहाकु मिलुछि टंका टंका बढ़िबो भविष्य सजाड़ी हेबो। एही आशारे लक्षाधिक लोक टंका चिटफंड संस्था जमा करथिले हेले सेथि मध्यरु सहारा इंडिया संस्था टंका मध्य जिमा होइथिला। टंका तो मिलेला नाही बरं जमाकारी अवस्था होइछि शोचनीय। भुवनेश्वर 1 नंबर हाटी रे चारिपाली दुकान करथिबा रमेश रेड्डी जीवन काल संचित सहारा हाथ रे टेकी दे आगे को हातरी पड़ी रहिछन्ते। शक्तिपीठ गुड़िक चली माँ को 1600 उपचार पूजा आसी जाइछि पार्वण रूप। राज्यर प्रमुख शक्तिपीठ मानक चली 1600 उपचार पूजा। यही अवसर जगतसिंहपुर जिलार आराध्या देवी माँ साराला पीठ में 1600 उपचार पूजा रीतिनीति पालन कर झंकड़वासिनी माँ सारदा पीठ में चली 1600 उपचार पूजा। तुलसी एवं बेलपत्र माँ चढ़ा मंत्र एवं तंत्र माँ को आह्वान करा जाउछि। धन्यवाद आम सहित थिबाकु आशा करूछु आपण आम वीडियोटी को उपभोग करछंती। जदि आपण को यह भल लागिथिला तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नहीं। आमे आपण को कमेंट बा मतामतर अपेक्षा रे रहूछु। परवर्ती वीडियो पय जड़ित रहंतु एवं आसंता समय पर्यंत आपण को ऊपर महाप्रभु जगन्नाथन को आलोक वर्षा हेउ।